Guys, malapit na kayo mag-out guys, kaya labas na yung mga sakyan. Konting linis. Badan ro bahar, give fish, give fish. Yung kulit ko kasama. Bahar, give fish. Ayo, fish ha? Ayo, ro give fish. Badan akal, badan ro disco. Mashallah. Guys, linis kami kaunti sa stasyon. Pag handover sa kapalitan, malinis na. Hello, my guy. Wala, sa amin. Kelas? Okay guys, thanks for watching. Tapos na yung panggabi namin. Kaya 3 araw na rest day. Tapos pang-araw na ulit. Okay, salamat guys. Bakas lang kayo dyan sa bahay ko. Balikan ko kayo. Thank you. God bless you all.